जो है ना वो छुट्टी दे दें आज। लेकिन ये कि ब्राड में मौजूद रहूँगा, अगर मैं समझूंगा कि बहुत अशद ज़रूरी है तो फिर मैं बोलूँगा, नहीं तो ये है कि बाकी साथी जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आज जिम्मेदारी बगैर गाली निभाएंगे। गलौज के। हाँ, नहीं गाली तो मैं कहता हूँ कि ये ख़त्म नबूवत का नाम लेके गालियाँ देना, ये तो सरासर ज़्यादती है ना ये। काशफ भाई का प्रोग्राम है कि मैं तो जड़ा ना निकल जाऊं मेरे दिन। नहीं वैसे कासम भाई ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਸਮ भाई ਨੂੰ नहीं कभी सुनिया। यार क्या करें, आप बताएं ना, मुझे बताएं कि करें क्या हम। जब मेरे जैसा एक बंदा जिसके पास इल्म नहीं है, तो वो अगला एक बंदा गुस्ताखी कर रहा है, उसका मुंह ही तोड़ सकता है ना गालियां देखिए, इससे ज्यादा कर क्या सकता है। अब हम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह तलवार तो निकाल नहीं सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गाली देना ठीक अमल है, मैं ये नहीं कह रहा, कतान नहीं कह रहा, मैं इसको बुरा समझता हूँ और बहुत बुरी चीज, जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। लेकिन क्या कर क्या सकते हैं। लो वो आ गया आपका एक मरीज, यार डॉक्टर अबू हसन साहब, आप जब भी अपना मतब खोलते हैं ना मरीज थल्ले बह के छोड़ते नहीं यार। ये जफर साहब हवाला लेने गए हैं, जितने दिन हो गए हैं ये आए ही नहीं, उसके बाद वापस ही नहीं आए, हवाला लेने गए हैं, पता नहीं किधर गए। आपको हवाले का कह के आगे चंदा लेने चले गए। वैसे जफर साहब आपको इस बात का पता है कि जमात चंदा वापस दे रही है, जितना चंदा भी आपने दिया है ना 50-60 साल में, जितना भी चंदा आपने दिया है तो वो जमात वापस दे रही है, आपको पता है इस बात डॉक्टर का अबू जफर हसन साहब? साहब बंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਡੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਡੇ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। जी खुरम भाई आने लगे उत्ते ते अच्छा भाई कौन ने, मैं नहीं, तारफ नहीं है ने वो ते मेरे वो ते ਨਾਲ 105 हो गए मेरे से। और सिगरेट ला के इधर बाथरूम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ फटाफट ही। भाई आ ना मौलवी आया लम्बे पाओ अंदर काशफ भाई परते आज वापस, काशफ भाई वापस पढ़ते मौलवी आया पढ़ो। वालेकुम सलाम। नहीं मौलवी राजपूत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अबू हसन साहब ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਸਿਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਐਸੀ ਸਟੋਰੀ ਫੜੀ ਹੈ, मैं ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀ ਦੇ ਪੇਚੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਜਲ ਚੌਧਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। अच्छा नाम मैंने से शुरू होता है? मैं नहीं 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 नून से शुरू होता है, नून से। वही हो गया ना वही हो गया। ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਤੋੜ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ नहीं नहीं पता ही आसिफ भाई ऐसा कुछ है ਬੜੀ नहीं। ਬੜੀ ਖੋਜਲ ਚਾਹਵੇ, ਬੜੀ ਖੋਜਲ ਚਾਹਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ। फिर इन्होंने उस्ताद जी की कीता खुले आम शुरू हो गए, आप ऐसे नहीं करें, आप ऐसे नहीं करें, एक दूसरे को टैग करना शुरू हो गए। ओ मैं क्या उस्ताद जी, ये तोता मैना जी जोड़ी कितने रल गई। उस तो बाद चौधरी साहब गायब, राजपूत साहब गायब। उस तो बाद ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਓਏ ਨਾ ਕਰ, ਓਏ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ। चलो आज छड़ दो कासिम भाई, छड़ दो। यार मैं शरीफ बंदा क्यों मेरे पीछे पै गया। ਮੌਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਜਾਣੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। अच्छा ये दसो कि वक्त दे मुजद्दद दी फोटो क्यों सी टंगी हुई? ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ? हाँ जी ਨਹੀਂ ਮੈਂ- ਬੋਲੋ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। नहीं मैं बोलन भाई, मैं वैसे थल्ले बैग ना सुनन ਡਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਨੂੰ? ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮਰਜਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਰਾਜੂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ਬਾਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅੱਜ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। हाँ जी ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਬੂ ਹਰ ਹਸਨ ਭਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਰਿਪੀਟ कीजिएगा ਇਹਨੂੰ दोबारा, ਗਲੀ ਚ पहली बात ਲੰਘਦੇ दोबारा ਬੰਦੇ repeat ਚਿੱਤਰ कीजिएगा। मारेंगे। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह इसको इतनी लंबी उम्र दे कि ये खुद मौत मांगे अल्लाह से, इसको मौत ना मिले इसे, इसकी जल्दी मौत की कोई बंदा ना ये कहे कि ये मर जाए, ये ना 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 ना। अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह इसको इतनी लंबी ज़िंदगी दे कि ये बंदा खुद मौत मांगे अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे मौत दे दे, जो मैंने बगैरतियाँ की हैं ना, अब मेरी जान नहीं छूट रही, मुझे मौत दे दे मुझे। ये बंदा हर जगह से जलील होगा, हर जगह से, अपनी औलाद से, अपने रिश्तेदारों से, अपने तलकदारों से, अपने मोहल्लेदारों से, हर जगह से जलील होगा, और कब्र में जाके भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील होगा। इस वजह से ना इसकी छोटी उम्र की दुआ ना मांगे कि ये जल्दी मर जाए, ना ना ना, वो तो इसके लिए मुक्ति होगी। वो हिंदू कहते हैं ना कि ये वो आत्मा को मुक्ति में लगी है, तो ये इसकी आत्मा को मुक्ति मिलने वाली बात है, जल्दी मर जाना, जल्दी दुनिया से चले जाना, ये समझे कि इसकी खलासी हो जाएगी। इसकी खलासी नहीं होने देनी हमने। अल्लाह से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह ये बंदा खुद दुआ मांगे अपनी मौत की, लेकिन इसको मौत ना आए। समझे मेरी बात आप? जी शबाज भाई। हाँ जी भाईजान, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? हाँ जी भाई, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨਾ ਜਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੀ।
ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਓ। ਜੀ ਫਿਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਸਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ। ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਦੋਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਜੀ ਭਾਈ? ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ 2 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਨਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 18 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਉਲਕੀਦਾ ਸੁਣਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ। ਸ਼ਾਸਫ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਜਮੇਰ ਜਿਨੀ ਸੇਮ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਨਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਭੁੱਤਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਆਲਮ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੇ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ। ਉਹ ਮਾਮੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਆਪ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜ ਤੇ ਬੜਾ ਆਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਜੇ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਆਈਓ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਈਓ। नहीं सही है, होना ही है, ये चाहिए यार। नहीं, आप लोगों को मसला क्या है? आप लोगों को अली भाई से मसला क्या है? जी वो बोलते हैं जी मुठ मारना जायज है। आप लोगों को हाँ अली जी, भाई से मसला क्या है? हाँ जी, वो बोलते हैं जी मास्टर मिशन है वो जो है वो आप कर सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये आपने अली भाई की फोटो लगा के नीचे कादियानियों का नाम क्यों लिखा हुआ है?
चलो मेरे अली सवाल भाई जवाब में डैमेज जा एडमिन डन जाना हो है। गया आप लोगों का, फिर क्योंकि दुकान है ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੇਖੋ ਰਾਜ਼ੀ ਉਹ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਦ ਹਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਮਰਦ ਬਣਿਆ ਵੇ, ਵਰਨਾ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਕ ਮਸੂਦ ਦੇ ਵਕਤ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਕ ਮਸੂਦ, ਮੁਫਤੀ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਮੁਫਤੀ ਅਮਜਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਖੁਸਰਾ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਵਾਂ ਮਰਦ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਵਾਂ ਮਰਦ ਬਣਿਆ। ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਕ ਮਸੂਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁਸਰਾ ਸੀ, ਮੁਫਤੀ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖੁਸਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤੀ ਅਮਜਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮਰਦ ਬਣੇ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖੰਦੀਰ ਨੂੰ ਹੱਟੀ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮਰਦ ਮੁਰਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਵੜਿਆ ਵੇ। ਆ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥੀ अली ਆਓ भाई ਮੇਰੇ आते ਕੋਲ। हैं, अली भाई आते हैं, आपके बॉल भी भागते हैं। ਫੇਰ ਹੀ अली अच्छा, भाई ने ਉਹਨੇ हर बार शरारत ही मुनाज़रे का रखी challenge आना। दिया है। ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਕੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਆਉਣ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਆਂਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਆਉਣ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਭਾਈ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਦੇ ਆ ਪਠਿਆ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਏ, ਤੂੰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਬੁਲਾਣਾ ਪਿਆ ਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪਿਆ, 60 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ 20,000 ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 20,000 ਵਿਊ, 30,000 ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮਾਮਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਈ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ, ਉਹ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਲਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਲੈਟਰੀਨ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਨਿਕਲ ਖੁੱਡ ਜੂ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਨਿਕਲੇਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਰਦ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਦ ਹਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਓਹੋ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਤਨਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇਹਦਾ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਲੇਂਡੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਦ ਹਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਂਡੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ। ਵਾਲੇकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? वालेकुम सलाम। हाँ जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं अपने आसिफ भाई? सब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अपने सब भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? सब खैर। यार ये आवाज आनी पीछे नहीं लग रही है, महमूद भाई की आवाज लग रही है, पता नहीं क्या बात है। वही बोल रहे हैं ना, महमूद भाई बोल रहे हैं। और नहीं महमूद नहीं बोलता, बच्चा बोलता है। नहीं, ये बच्चा की नहीं मैं तो बाद में बोल रहा हूँ, ये पहले भाई महमूद ही बोल रहे थे। अच्छा एक मिनट महमूद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई।
तो हजरत कैसे हैं, खैरियत से हैं सर? किधर ईद का चांद बन गया सर? खैरियत से, बस थोड़ा मसरूफियत की वजह से कम आना हो रहा है। आप सुनाएं कैसे हैं आप? बाकी सब भाई कैसे हैं? असल में मैं कनेक्ट ऐसे किस लिए किया था, मैं कल जा रहा हूँ अल्लाह मैं का बढ़िया सा उम्रे पे, और इंशाल्लाह मदीने की ज़ियारत भी होगी रबीउल अव्वल में, माशाल्लाह। तो वो दुआ में आप लोग याद रखें इंशाल्लाह अल्लाह ताला सफ़र में वो आसानी महमूद रखे। भाई, भाई वो हम महमूद भाई काशिफ भाई भी आ रहे हैं वही कासिफ भाई कब आ रहे हैं वहाँ पे? मेरे हाल में कल या परसों आ रहे हैं वो भी। कासिफ भाई देखता हूँ, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला तो मिलता हूँ मैं उनसे। मदीने आ रहे हैं वो? जी जी, उम्रा के लिए आ रहे हैं वो भी। ठीक है, मैं देखता हूँ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर पूछा था पहले मैं, तो अगर मिल जाता है तो इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। मैं कल तो मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, उम्रा वहाँ पे कल इंशाल्लाह करूँगा। उसके बाद फिर मदीने में 12 तारीख को मदीने में रहूँगा। जी जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपका जो है ना बड़ा खुश फरमाए। महमूद भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक कबूल फरमाए और हमें ज़रूर दुआओं में। पहले भी लास्ट टाइम भी आप गए थे, आपने ज़ियारत भी करवाई थी और आपने मेरे लिए दुआ भी की थी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इस दफ़ा भी जो है ना वो आपने अर्ज़ी हमारी पेश करनी है कि जल्दी जो है ना वो हाज़िरी लगे, तो अल्लाह पाक आपको कबूल फरमाए। इंशाल्लाह सब भाइयों को जो है ना दुआ में याद रखा है, आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह सफ़र में भी आसानी हो जाए। आमीन आमीन। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। जी बच्चा साहब अब माइक तो खोलो। जी बच्चा साहब। जी जी ब्रो, क्या हाल है? ठीक है जी जी यार, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना समझना कि मैं मिर्ज़ा का स्टूडेंट हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पक्का सुन्नी हूँ। नहीं भाई, और नहीं, हम जब तक हम इंटरव्यू नहीं लेते ना तब तक हम किसी को ये नहीं समझते कि ये मिर्जा इंजीनियर नहीं का नहीं, स्टूडेंट मैं है। पक्का अहले सुन्नत से हूँ। पहले हम पूरी तसल्ली करते हैं, और वैसे भी हम गाली नहीं निकालते। अगर मिर्जा इंजीनियर का स्टूडेंट भी हो ना, फिर भी हम यहाँ पे हमारी ब्रॉड पे कोई किसी किस्म की हाँ, वो गाली तो नहीं। मैं कल भी आया रहा हूँ। जी जी। खालिसतन जो है वो इल्मी गुफ्तगू होती है, कुरान हदीस से बात होती है। यार ये फितने फैल, जो जिन लोगों ने कुरान हदीस से बात करनी होती है ना, मैंने ना आपसे पूछना था ये ये तो बच्चा भाई, ये देखे ना, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक का मफहूम बयान करने लगा हूँ कि कुर्बे क़यामत फितने जो है ना वो ऐसे बरसेंगे जैसे बारिश के कतरे आसमान से बरसते हैं ना, इस तरह से फितने बरसेंगे। तो ये इसके लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, तो ये इस तरह से होना ही होना है। और ये दौर भी फितनों का दौर है ना, देखे ना आप, ये दौर इस वक्त, ये जो ज़माना है ना, ये फितनों का ज़माना शुरू हो चुका है कि लोगों ने जाहिलों को अपना इमाम बना लिया। कल मैं हदीस पढ़ के सुना रहा था, बुखारी की हदीस है, कल मैं ये पढ़ के सुना रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग जोहला को अपना इमाम बना लेंगे, जैसा कि ये मिर्जा इंजीनियर है, जैसा कि गांधी है, और दीगर भी बहुत सारे नाम है, मैं भी लेना नहीं चाहता। तो जाहिलों को लोगों ने अपना इमाम बना लिया और उनसे फतवे ले रहे हैं, हराम फतवे, नजायज़ फतवे, कुरान के हदीस के खिलाफ फतवे वो दिए जा रहे हैं जनाब, लोग ले रहे हैं उससे फतवे। हालांकि लोगों को पता भी है कि कुरान हदीस इसने पढ़ा ही नहीं हुआ। खुद वो कहता है मैंने कुरान हदीस नहीं पढ़ा हुआ, खुद कहता है मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैंने किसी आलिम दीन से नहीं पढ़ा, मैंने किसी मदरसे से नहीं पढ़ा। ठीक है जी, तो सेल्फ स्टडी करके मैं जो है वो जूनियर जेल में प्लम्बर बनाऊँ मैं, सेल्फ स्टडी करके। और भाई सेल्फ स्टडी करके कौन सी ऐसा इल्म है जो सेल्फ स्टडी करके हासिल होता है? कौन सा दुनिया का ऐसा इल्म है, बताएं ज़रा मुझे। दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं है जो सेल्फ स्टडी से आता हो इंसान को। हाँ, जनरल नॉलेज आपको मिल सकता है, जनरल नॉलेज आपको सेल्फ स्टडी से मिल सकता है, लेकिन आप कहें कि मुझे महारत मिल जाए किसी इल्म में, उसके लिए आपको किसी ना किसी उस्ताद का दामन लाजमी पकड़ना पड़ता है, लाजमी किसी ना किसी उस्ताद का दामन थामना पड़ता है। वालेकुम अस्सलाम, खान भाई आ जाए, ऊपर आ जाए। वही ना यार, आज सुबह ऐसे मैं गलती से ना, मुझे पता नहीं था, वो कादियानी की स्लॉट में चला गया हूँ। वो तो किसी मैं अब बंदा ने कहे क्या यार, नौज़ बिल्ला, सरेआम वो ख़त्म नबूवत का इनकार कर रहे थे। अल्लाह माफ़ करे यार, ये तो
یہ سارے فتنے جو ہے نا یہ موجود ہیں، اور ان سب کا رد کرنے کے لیے جو ہے نا ہم لوگوں نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہے، جس قدر ہو سکے نا اپنا حصہ ڈالنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے قرابت داروں کو ہم نے اس فتنے کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ فتنہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، اور آگے سے دیگر اور فتنے کھڑے کر رہا ہے۔ یہی لوگ آگے مرزا انجینئر جیسے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، اسے پروموٹ کرتے ہیں، اس کی فنڈنگ کرتے ہیں، اس کی آبیاری کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے کہ اس کا اپنا اسٹوڈنٹ عماد الاسلام وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو، اور کاشف بھائی یہ جو ہمارے پاس بیٹھے ہیں ابھی، کاشف بھائی، یہ کاشف بھائی نے اس کا انٹرویو لیا تھا، اس کے اندر وہ خود اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ مرزا انجینئر سے باقاعدہ طور پہ قادیانی وفود ملنے کے لیے آتے ہیں، اس نے خود اس چیز کا اعتراف کیا۔ اب بتائیں اس سے زیادہ تو کوئی شک والی شبے والی بات تو کوئی رہ نہیں جاتی اب اس کے علاوہ، سمجھ جی لیں آپ؟ بالکل یار، مجھے تو آج ہی سمجھ آ گئی تھی، میں کبھی ایسے مجھے نہیں پتا تھا قادیانی کے بارے میں، تو وہ غلطی سے میں سلاٹ میں چلا گیا ہوں، اور وہ مجھے سمجھائیں کہ نہیں وہ قرآن حدیث کا حوالہ دیں، میں کہا یہ ٹھیک ہے، ایک منکر ہو ختم نبوت کا، اوپر سے قرآن حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، قرآن حدیث سے ثابت کر رہا ہے جی ہمارا مرزائی قرآن حدیث سے ثابت کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے بھائی وہ نبی ہے۔ اصل میں نا اپنی براڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے فیک اپنے ویورز بٹھائے ہوئے ہیں جو پرچیز کیے ہوتے ہیں نا، ویورز پرچیز کر کے ان کو بٹھایا ہوتا ہے وہاں پہ، اور لوگوں کو یہ شو کراتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے لوگ، 300 بندہ بیٹھا ہوا ہے، 400 بندہ بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ نیچے جا کے ان کے آئیڈیاں پڑھ کے دیکھ لیں، وہ سارے فیک وہ ہوتے ہیں وہ۔ یار مجھے اتنا نالج نہیں تھا، میں تو ایسے ہی گیا ہوں، غلطی سے سلاٹ میں چلا گیا ہوں، وہ تو پتہ تب چلا ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، جانا، دیکھنا، سننا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کی براڈ بھی لگتی ہیں، ان کو بھی سنیں جو ختم نبوت پہ کام وہی کرتے نا، ہیں، میں تو آپ کو رات سنتا جیسے رہا ہوں کہ ہماری تقریباً، براڈ ہے، اس کے بعد یعقوب، وہ یعقوب نام کا لڑکا احمد تھا، ندوی صاحب کی براڈ ہے، پیر اسکانی کی براڈ ہے، اور اس طرح سے براڈیں لگتی ہیں جو ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں خالصتاً۔ تو آپ ان کی براڈ کے اوپر جائیں گے نا تو آپ کو ان سب چیزوں کے جوابات جو وہاں پہ وہ کرتے ہیں نا، تو وہ جوابات آپ کو وہاں پہ ملیں گے۔ باقی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ ہم سے بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ عثمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے، کاشف بھائی ہیں، اور دیگر یہ قاسم بھائی ہیں، اور بھی بڑے ساتھی ہیں ہمارے ماشاءاللہ کے، مہارت رکھتے ہیں، پورا گرپ رکھتے ہیں پورا۔ تو یار وہ یہ اس کا مجھے بتا دو کہ وہ لعنتی انسان کہہ رہے تھے کہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیا وہ لعنتی میرے خیال میں تو جھوٹ۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، ترمذی کی حدیث ہے کہ جس میں ویسے تو حدیث یہ کافی مختلف یعنی کہ متون کے ساتھ جو ہے یہ کافی کتابوں کے اندر آئی ہے، جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، اس کے اندر الفاظ جو ہے نا بڑی وضاحت کے ساتھ ہیں، وہ یہ الفاظ ہیں کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد نہ رسالت ہوگی، نہ نبوت ہوگی، ان سب کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نہ اس، اور میرے بعد کوئی نبی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، نبی علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت فرما دی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی وہ نا جی حضرت عیسیٰ پھر کیسے آئیں گے؟ بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وہ تمہارے درمیان تشریف لائیں گے، اور اللہ کی قسم کھا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ ابن مریم لازمی تشریف لائیں گے، ضرور تشریف لائیں گے۔ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، تمہاری کیا کیفیت ہوگی اس وقت، اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی کہ وہ ہیں تو وہ نبی ہیں، لیکن پھر بھی امامت جو ہے وہ تم میں سے کوئی امام امامت کروائے گا، یعنی وہ نئے نبی بن کے نئے منصب کے ساتھ نہیں آئیں گے، کوئی نئی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے نئے سرے سے،
ना ही उनको नए सिरे से नबूवत दी मैंने जाएगी। तो उन्हें ये यार मुझे पता नहीं था ना, मैंने कभी इतना पढ़ा है नॉलेज था। मैंने यही कहा कि भाई मैं गलती से आप बैठा हूँ आपकी सलाह में, मुझे पता कोई नहीं है। मैं फिर लीव कर गया था, वो तो मुझे तबलीग देने लग गए थे बैठे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे ही है? वालेकुम अस्सलाम। साहब कैसे हैं भाईजान? अगर इजाजत हो तो मैं एक दो बातें भाई से कर लूँ। सर आप करें, बल्कि मैं तो मसरूफ हूँ। मैं तो कहता था कि भाई कुर्सी संभाले, तो मैं जरा काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ। आप लोग गुफ्तगू करें, आप लोग गुफ्तगू चले करें। ठीक है जी, मैं जरा एक दो बातें बताता हूँ। भाईजान सिर्फ आप अपना माइक म्यूट रखेंगे, एको आती है आपकी तरफ से सर। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखें ये जो कादियानी फितना है ना, ये कादियानी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना आएंगे, जैसे अभी आसिफ भाई ने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनको नबूवत मिली है, उनका मनसब सरकार दो आलम से पहले है। ये जो हदीसें हैं और जो कुरान पाक में जो आया हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, और बल्कि वो हैं ख़त्म करने वाले सिलसिला नबूवत को। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि ये जो एक लड़ी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो चलती हुई आई है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शेष अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब हैं, हज़रत अयूब आते हैं उनमें, फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, फिर इसी तरह जो बाकी अम्बिया का सिलसिला होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया है। इस सिलसिले में एक नया नबी और नहीं आ सकता। अब ये लोग एक बहुत बड़ा जो ना और इसमें दजल करते हैं कि जी देखें ये उम्मती नबी है। देखें जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमारे पास मौजूद है, कुरान पाक का बयान हमारे पास मौजूद है, तो जो भी अब उम्मती जो होकर अगर वो ख़ुद को नबी का दावा करेगा तो वो उम्मत में से ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है, क्योंकि उम्मत का जो है वो एक लोक लगा हुआ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। यहाँ पर आकर ये स्टैंप लग जाती है, ख़त्म हो जाता है ये सिलसिला। अब जो उम्मती अपने आप को जाहिर करके नबी होने का दावा करेगा उसका उम्मत से तल्लक ही नहीं रह जाता, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़, जब वो नबूवत का दावा करता है तो वो कुफर में चला जाता है, इस्लाम से तो उसका तल्लक ही नहीं रह जाता। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो कहते हैं जी कि उम्मती नबी होंगे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इख्तियार ज़रूर करेंगे। ठीक है, नबूवत का ओहदा उनको पहले मिल चुका है, नबूवत अपनी वो शरीयत नवी नहीं ला रहे। अब ये कहते हैं जी कि मिर्ज़ा कादियानी ने कोई नई शरीयत नहीं लाई। मिर्ज़ा कादियानी ने कौन कहता है नई शरीयत नहीं लाई? उसने जिहाद के हुक्म को कैंसिल किया। ठीक है कि जी जिहाद आज से बंद क़यामत तक के लिए, ये उसकी किताबों में वाज़े लिखा है, मेरे पास हवाले भी हैं, अगर आप चाहेंगे मैं दे दूंगा। दूसरा, उसने कहा जी कि ज़कात नहीं देने की ज़रूरत है, मुझे ज़कात ला के दो, यानी कि चंदे दो, तुम्हारी ज़कात हो जाएगी। अब ये देखें, इस्लाम को चेंज ही तो किया है उसने, इस्लाम की सब चीज़ों को चेंज किया है। ठीक है जी, काबे में जाकर, मक्के मदीने में जाकर हज करने की ज़रूरत नहीं है, कादियान आओ, ये सब चीज़ें वो चेंज कर रहा है, ये शरीयत को चेंज किया गया है, इसलिए उनका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है। हमारे उलमा इकराम ने अगर कादियानियों को काफिर करार दिया है और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अगर काफिर करार दिया है तो बहुत उन्होंने स्टडी करके देखभाल के तब ये चीज़ की है। अगर वो सच्चा होता या कोई भी उसके अंदर कोई नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अगर कोई सच्चाई होती या कोई भी ज़रा रत्ती बराबर ईमान होता तो कभी भी उलमा इकराम, इतने बड़े बड़े उलमा थे उस वक़्त, वो इस तरह के फ़ैसले नहीं लेते कि भाई जिस मेहदी का हमें इंतज़ार है वो तो आ गया, बस बात ख़त्म हो गई है, पकड़ो इसको चलो सीधे। नहीं, उसने अंग्रेज़ों की गोद में बैठकर अंग्रेज़ों की हुक्मरानी को सलाम किया, अंग्रेज़ी ताज को जो है ना उसने बढ़ाती दी है, उनके बढ़ावे के लिए काम किया है अंग्रेज़ी हुकूमत के। और उसके वाज़े अल्फाज हैं कि मैं खुद काश्ता पौधा हूँ अंग्रेज़ का, ये वाज़े अल्फाज हैं उसके।
اور اس کی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ہمارے کسی مولوی یا ہمارے کسی عالم دین نے یہ الفاظ اس کے خلاف نہیں کہے، بلکہ اس نے خود کہے ہیں اپنے بارے میں یہ باتیں. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا تو اسلام سے تعلق ویسے ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو ویسے ہی ایک نون مسلم تھا، ہندو دلت گھرانے سے اس کا تعلق تھا. یہ یار آج جی جی یہ پھر یہ لانتی انسان کیسے پھر پڑھتے ہیں قرآن مجید؟ ان کو کس نے حق دیا ہے یہ قرآن پڑھیں اور قرآن کی حدیث سے ہمیں بتائیں؟ دیکھیں جتنی بھی یہ حدیثیں کوڈ کرتے ہیں نا، زیادہ تر یہ ایک کتاب ہے دار قطنی، ٹھیک ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے جس کے بارے میں ہمارے جمہور کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک جھوٹا اور کذاب انسان تھا، اور اس کی جو لکھی گئی تحریرات ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، بے شک وہ صحیح ہی حدیث کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ خود ایک انسان جھوٹا اور ناقابل اعتبار تھا. خان صاحب، جی خان جی صاحب وعلیکم السلام علیکم. خان جی معذرت چاہتا ہوں، مجھے انٹرپٹ کرنا پڑا ہے. امام دار القطنی جو ہیں وہ جلیل القدر امام ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا یہ بات؟ جی میں نے یہ کچھ علماء سے سنی ہے سر. محترم ایسی بات کرنے سے پہلے نا، نہیں، آپ کو غلط فہمی لگی ہے، غلط فہمی آپ کو لگی ہے. جو ہے نا امام دار القطنی جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر بالکل مستند احادیث موجود ہیں. ضعیف حدیثیں تو ترمذی کے اندر بھی ہیں، مسند احمد کے اندر بھی ہیں. امام دار القطنی جو ہیں وہ جلیل القدر امام ہیں، تو اس لیے اس کے اندر جو روایتیں ہیں ان روایتوں کے اوپر کلام آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو محدث ہیں. امام دار القطنی جو ہے وہ محدث ہیں. ابو الحسن بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو مجھے کچھ علماء سے ہی جو نا یہ چیز پتہ چلی ہے سر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. مجھے پھر تحقیق کرنی پڑے گی اس چیز پر، میں دوبارہ سے ریوائز کر لوں گا سر، اور اگر میں غلط ہوا تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں ابھی سے. میں اس پہ بحث نہیں کروں گا زیادہ، لیکن سر میں نے کچھ علماء سے سنا تھا اس لیے میں نے یہ بات کی ہے. حسن بھائی آپ سن رہے ہیں؟ پتر انہوں نے سوٹی دینا میرا پتر. جی خان صاحب آپ کو غلطی لگی ہے. جی خان صاحب وہ غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے، میں اس لیے میں نے آپ کو نا تھوڑا وہ اشارہ دیا ہے اس طرف نا، معذرت چاہتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے سر، ہو سکتا ہے کہ شاید مجھے غلط فہمی ہو، لیکن میں پھر سے اس کی تحقیقات کر لوں گا سر. نہیں، امام دار القطنی جو ہے نا یہ محدث ہیں، یہ کوئی راوی نہیں ہے، یہ نہیں میں محدث ہیں. انہوں نے جی حدیثیں میں جمع کی ہیں جانتا ہوں، انہوں میں نے. جانتا ہوں سر کہ انہوں نے حدیثوں کی کتاب لکھی ہے، میں جانتا ہوں سر اس چیز کی. کوئی بھی محدث جو ہے نا اس کو کسی محدث کو جھوٹا نہیں کہا گیا کہ یہ کذاب تھا یا یہ جان بوجھ کے جھوٹی روایتیں لکھتا تھا. کسی ایک محدث کے بارے میں بھی یہ بات نہیں ہے موجود. یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سنی ہے، کون سے جو ہے نا عالم دین کی زبان سے آپ نے یہ بات سنی، مجھے نہیں پتہ. بہرحال آپ بات کریں، آپ اچھی بات کر رہے تھے، آپ کریں آپ بات. نہیں سر میں اب شک شبے میں ہو گیا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں کہیں بات کرتے کرتے کہیں میرا اپنا ہی معاملہ جو نا وہ چراغ نہ گل ہو جائے نا. سمجھ رہے نا آپ کہ میں کوئی اللہ معاف کرے ایسی بات نہ مجھ سے. چلیں ٹھیک ہے، میں مرزا پہ ہی رہتا اگر ہوں، ہمارا بھائی کو میں مرزا پر ہی رہتا ہوں. ہاں ہمارا کو بھائی اگر بات کرتا ہے نا تو ہم اسے سمجھا دیتے ہیں کہ یار یہ بات ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہو گیا. معذرت چاہتا ہوں سر، معذرت چاہتا ہوں، اللہ پاک معاف کرے مجھے، کیونکہ میں نے جو سنا تھا میں ٹھیک ہے میں پھر سے تحقیق کر لوں گا ایک بار. اچھا سر میں بھائی جان یہ کہاں گئے ہیں ہمارے بھائی، یہ کاشف چودھری صاحب بھی آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کاشف بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بچہ بھائی. سر یہ جو اس نے کلیم کیے ہیں نا، یہ اس سے پہلے دو اور انسانوں نے کلیم کیے تھے اسی طرح کے، جس طرح کے مرزا قادیانی نے کلیم کیے. ایک نے اپنے جو مذہب تھا اس کا نام رکھا تھا باب کا مطلب ہے دروازہ، جس کو عربی میں باب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی جو نا
ایران یا عراق کے کسی شہر میں تھا. 1819 میں یہ انسان پیدا ہوا ہے اور 1840 43 یا 46 اس میں یہ آدمی مارا گیا تھا. دوسرا آدمی تھا جس نے بہائی مذہب رکھا ہے، بہاءاللہ ایرانی جس کو کہا جاتا ہے، وہ 1817 میں پیدا ہوا ہے اور 1876 میں وہ آدمی مرا ہے. جس طرح کے مرزا قادیانی کے کلیم ہیں بالکل سیم کاپی اس انسان کے بھی کلیم، ان دونوں جو پہلے میں نے بتائے ہیں ان دونوں نے بھی یہی کلیم کیے. تو مرزا قادیانی جو ہے اصل میں یہ کوئی، مجھے نہیں لگتا، اگر میں اس کے چچا زاد بھائی امام دین کی کتاب دیکھتا ہوں جس کا نام ہے دین حق، تو اس میں جو اس نے کہا ہے وہ کہا ہے کہ ہمارا جو وہ مذہب ہے وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، لال بیگ. اچھا خان صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں 1 منٹ. ابو حسن صاحب ابھی کوئی مرزائی نہیں لینا آپ نے، کیونکہ گالی گلوچ والا، میں فیملی میں بیٹھا ہوں 10 منٹ تک، پھر اس کے بعد آپ جو مرضی میں مرزائی لے لیں. جی جی ابو حسن بھائی تشریف فرما نہیں ہے، اور کاشف چودھری کا آپ کو پتا ہے مکہ بڑا مشہور ہے، آپ فکر نہ کریں. جی جی خان جزاک صاحب اللہ. پلیز خان آپ صاحب بات جاری جاری رکھیں. رکھیں. آپ بہائی تک پہنچے تھے، بہائی تک. جی تو یہ تین جو ہیں، یہ 3 فتنے اس وقت اٹھے تھے. اگر دیکھا جائے تو آج بھی جو بہائی ہیں، یہ بہائی جو ہے یہ قادیانیوں سے آج بھی زیادہ سٹرونگ، زیادہ منظم اور زیادہ پھیلی ہوئی جماعت ہے یہ بہائیوں کی. ٹھیک ہے، قادیانی تو ویسے ہی شوشے چھوڑتے ہیں نا جی کہ اگر جھوٹا ہوتا تو مارا نہیں گیا، مارا جاتا کیوں نہیں مارا گیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو 2 تھے جھوٹے، ان میں سے ایک تو مارا گیا، ایک اپنی موت مرا. اب ان دونوں میں سے سچا قادیانیوں سے پوچھو کہ کون ہے بھائی، تمہارے تو ابو جان سے پہلے وہ تھے، اس کو بھی مانو تم لوگ پھر. ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو یہ تینوں جھوٹے ہیں، تینوں کذاب ہیں، تینوں لانتی ہیں. لیکن قادیانیوں کے لیے یہ کوشچن ہے کہ بھائی تم لوگوں سے پہلے تو وہ 2 تھے، ایک تو قتل ہوا، دوسرا قتل نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے جو قتل نہیں ہوا تھا بہائی جو تھا بہاءاللہ ایرانی، وہ تو سچا تھا پھر. تو ٹھیک ہے، تم لوگ اس کو بھی مان لو. اب یہ جو مرزا قادیانی ہے، مرزا قادیانی نے اپنی ہی کتابوں میں لکھا ہوا کہ اس کو چھوٹا جب تھا تو اس کو دسوندی کہتے تھے. عقل تو اس کے پاس تھی نہیں. ماں نے کہا بھائی کہ کھانا کھا لو، اس نے کہا جی کھانا دو. اس نے کہا کھانا نہیں ہے، صرف روٹی ہے، ترکاری کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کس کے ساتھ کھاؤں؟ اس نے کہا جاؤ سجی کے ساتھ کھا لو. سجی کہتے ہیں جو چولہے کے اندر راکھ ہوتی ہے، پہلے زمانے میں سوا لکڑیاں یا گوبر جلایا جاتا تھا. سوا سہاگا بھی، سوا سہاگا جی، سہاگا، سوا، سجی، یہ سب چیز ایک ہی چیز کے ڈیفرنٹ نام ہیں. انہوں نے کہا سہاگے سے کھا لو، تو اس نے جا کر سہاگے سے روٹی کھا لی. وہ اتنا پاگل تھا. جوتا الٹے پاؤں کا سیدھے پاؤں میں اور سیدھے پاؤں کو الٹے پاؤں میں پہنتا تھا. ٹھیک ہے، آنکھیں اس کی کھلتی نہیں تھیں افہیم کا نشہ کر کر کے. ٹھیک ہے، اور جو واسکٹ پہنتا تھا یہ، اس کے نیچے کا بٹن اوپر، اوپر کے بٹن نیچے پہن لیتا تھا. اس کی پسڑی میں 3-4 دن سے درد تھا، تو اس نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتایا میری پسڑی میں درد ہو رہا ہے. اس کا بیٹا بشیر احمد محمود چھوٹا سا تھا، پاس کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا ابو آپ کی جیکٹ میں تو پڑا ہوا پتھر. اس نے نکال کے ہاتھ ڈال کے نکالا، اینٹ پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا ہاں اب یہ جو نا پسڑی ٹھیک ہوگی، اب درد ختم ہو گیا. اس انسان کو اتنا نہیں پتا، یہ گڑ کے ساتھ بٹوانی کر جاتا تھا، بٹوانی کے پتھر کو کھا جاتا تھا. اس قسم کا یہ انسان تھا. یہ خود لکھی ہوئی ہیں اس نے کتابیں. مرتے وقت بھی اس کا ڈائریا بھی نکل رہا تھا، اور منہ میں سے بھی جو نا خون اور گندگی نکل رہی تھی. اس طرح کی اس کی موت بھی ہوئی ہے. تو یہ پھر کس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ جہاں پر بات آتی ہے قرآن یا حدیث کی، تو حدیث آج دن تک ان سے ایک ہی حدیث کو ہم لوگوں نے مانگا، اس کا بھی یہ نہیں دے سکے حوالہ. وہ تھی کہ 14ویں صدی کے سر پہ جو نا وہ مہدی آئے گا. وہ آج دن تک حدیث ملی نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ کہاں ہے وہ حدیث. اور قرآن پاک جو ہے، یہ قرآن پاک کے اندر ان لوگوں نے، لانتیوں نے کیا ہوا ہے چینجز. مرزا بشیر احمد محمود نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے
کہ 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसमें कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उठा लिया गया था, और बाद में जो कुरान पाक आया है ये लाख लानत, अल्लाह ताला की लानत बेशुमार इस मिर्ज़ा कादियानी पर, इस पर नाज़िल हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि हमारा तो कुरान पाक 1450 साल पहले आकाए दो जहां अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम पर उतरा है। हम तो उस कुरान पाक को जानते हैं। अगर उस कुरान पाक में हम लोग लेते हैं तो इसके क्या किसी के भी कोई हवाला नहीं मिलता सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, कि वो उनको अल्लाह ताला ने उठाया है, वो जिंदा हैं, और ना तो उनको सलीब किया गया ना उनको कत्ल किया गया, बल्कि दुनिया वालों को शुबा डाला गया और अल्लाह ने उनके जो ना बुलंद मुकाम की तरफ उठा लिया। वो हवाला हमें मिलता है। उसमें हमें मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना वो मर्दों में किसी के बाप नहीं है और नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। उस कुरान पाक में तो हम लोगों को हर चीज़ मिलती है, उस हिसाब से तो कोई नबी नहीं आ सकता। इन्होंने जो रवायतें बनाई हुई हैं प्यारे भाई, उसमें इन्होंने अपनी मर्जी के दरवाजे खिड़कियां खोले हुए हैं, जो मर्जी कर लें, तो हम लोग फिर उस चीज़ को तो मानेंगे नहीं। जी भाईजान। जी जी बिल्कुल यार, आपकी बात ठीक है। मैं आज पहली बार मैंने नाम भी उसको पहली बार सुना है, मैं तो जानती ही नहीं था। बस ये पता था कि मिर्ज़ाई होते हैं, ये नहीं पता था कि मिर्ज़ों का बाप होता कौन है। ये आज ही पता चला है। आपसे पहले वो किसी की स्लॉट में चला गया तो उसके बाद पता चला है कि ये मिर्ज़ों का, मुझे अभी भी नाम उसका नहीं याद भाई, उसका नाम फुल क्या है, सिर्फ नाम यही याद है कि मिर्ज़ाई है वो। और ये आप उनसे जाकर पूछिएगा कभी बराड़ में जाएं, सिर्फ ये जी पूछिएगा कि दसवंदी कौन था। नहीं, मैंने तो ब्लॉक कर दिया यार, मैं ख़त्म नबूवत के वो बकवास कर रहे थे, मैंने तो दस्ती ब्लॉक कर दिया। दफ़ा करो। नहीं पूछे ना, कभी अस्सलाम कोई क्यों कादियानी हाथ चढ़े ना, पूछे उससे हाँ चलो, दसवंदी कौन है। अगर जिंदगी में कोई हाथ चढ़ गया तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी काशिफ भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, माफी चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई, बात ये है कि ये लोग जो है ना और सैफी लहदी लाना तेरे थे। अच्छा, बात ये है प्यारे भाई कि ना ये जो कादियानी है ना, ये सबसे पहली चीज़ जो करते हैं, ये अपने आप को मीठा बन के दिखाते हैं। आपको जैसे मतलब मैं हूं ना, मुझे इतना इल्म नहीं है किसी चीज़ के बारे में। मैं जब जाऊंगा ना तो आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशन में डालेंगे, ऐसे ऐसे सवालात करेंगे आपसे कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि यार अच्छा ये काम, ये तो बात ठीक कर रहा है, ये तो ये बात ठीक कर रहा है, और आपको कलमे पढ़ के सुनाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये बड़े सच्चे को मुसलमान हैं, लेकिन यकीन करें कि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। ये अपने मिर्ज़ा कादियानी को मानते हैं कि वो हमारा नाउज़ुबिल्लाह नबी है। अच्छा याद रखें, ये जो आईडी पे भाई हैं, बच्चा हूँ यार, याद रखें कि समंदर जब किसी दीवार को गिराने का इरादा करता है ना, तो सबसे पहले उसके कदमों को छूता है। आप समंदर के करीब कोई दीवार बनाएं और समंदर का पानी उस दीवार की यानी टॉप पे जाके नहीं टच करेगा, उसके पाँव को टच करेगा, उसकी यानी बुनियाद को टच करेगा। तो जो आपकी बुनियादें खराब कर रहे हैं वो ये कादियानी लोग हैं। अच्छा, अब एक लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं मिर्जा। यहाँ पर आज से कुछ 12-15 साल पहले एक और मिर्जा पैदा हुआ जिसकी ये तस्वीर लगी हुई है, ये है मिर्जा जहलमी। तो जब ये मिर्जा पैदा हुआ तो इसके फॉलोअर्स को एक नाम देना था हमने कि कौन सा फिरका है। इस फिरके का नाम दिया उस्ताद मोहतरम जनाब मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी साहब ने। इस फिरके को मरज़ई का नाम दिया क्योंकि ये इसका नाम मिर्जा जहलमी है, तो मिर्जा की निस्बत से मिर्ज़ई। और जो मिर्ज़ई जिनको हम पहले कहते थे, इस मिर्ज़ई के आने से पहले, वो चूंकि कादियानी को मानते हैं जो कादियान का रहने वाला था,
तो उनको उस हिसाब से उस फिरके का नाम हमने रख दिया, उन काफिरों का हमने नाम रख दिया मरज़ई, अपना कादियानी। अब जो कादियानी हैं वो हैं जो मिर्ज़ा अगलाम अहमक कादियानी को अपना नबी मानते हैं, और मिर्ज़ई वो हैं जो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी, जो जिसकी तस्वीर लगी हुई है, इसके फॉलोअर्स हैं। तो दो चीज़ें ये देख लें, और तीसरी चीज़ ये देख लें कि ये आपकी बुनियादें हिलाने के लिए कलमे भी पढ़ेंगे, ख़त्म नबूवत का नाम भी लेंगे, लेकिन पसे पर्दा आपका ईमान ख़राब करेंगे, और बहुत जल्द आपको ये लजना भी पेश करेंगे, वीज़ा भी लगवा के देंगे, और आपको ये कहेंगे कि जनाब हम आपको पैसा भी देते हैं। तो मैं देखने सुनने वालों को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूं कि बचें इनसे, कादियानियों को पहचानें। जैसे ही ये मिर्ज़ा कादियानी पर वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो हम अपने नबी के बारे में दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो आप फौरन मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेजें और कहें कि मिर्ज़ा टट्टी मुतर अलैहि शलवार, मिर्ज़ा लानतुल्लाहि अलैह, कि अल्लाह ताला मिर्ज़ा कादियानी पर लानत बरसाए कि जिसने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर डाका डाला, खत्म नबूवत पर डाका डाला। इनके आप सुबह इनकी बात सुनेंगे कुछ और होगी। आपने तो एक ब्रॉड देखी ना जहां ये वाली बात कर रहे थे, आप अभी रात के पिछले पैर किसी इन्हीं की किसी ब्रॉड में घुस के देखना, ये एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं। इनके अपने भी फिरके बने हुए हैं, कोई लाहौरी फिरका है, कोई सब्जाजारी फिरका है, कोई पगड़वी फिरका है, कोई कौन सा फिरका है, इनके अपने भी फिरके बने हुए हैं। और ये इनके जो फिरकों के वो है ना बड़े, उनको गालियां दे रहे होते हैं, नंगी गालियां। तो कहाँ गया इनका वो जो ये कहते हैं लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। ये देखें, हम नीचे एक और आया हुआ है, ये आके मुसलसल गालियां देता है। ये जब पैदा हुआ था, जब मंजी पे ये पैदा हुआ था, तो इसके अब्बा ने सबसे पहली गाली इसकी माँ को दी थी कि भाई ये तुमने क्या जम दिया है। तो उम्मीद है कि मेरी काफी सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। शुक्रिया भाई, थैंक्स यार। मैं ना खुद हमारे घर वाले, हम मुझ समेत हम मौलाना इलियास अतार कादरी के मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अहले सुन्नत गिलानी सैयद हैं। ये तो आपको मैं बता रहा हूँ कि हम ना बस ऐसे ही सुबह, मेरी तरफ तो लाइव चलती नहीं है, ये मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ खुशाब, ये तो मैंने वो फाइल लगाई हुई है जिसकी वजह से लाइव चल रही है। तो ऐसे ही आज मैं चला गया था ना, मुझे पता है मिर्ज़ा कौन है, उसने मुझे कोई ऐसी सुनाई है। मैं खुद देखता रहा हूँ कि ये बोल बंदा क्या रहा है, कभी क्या सुना रहा है, कभी क्या सुना रहा है। मुझे जिसे पढ़ना नहीं आता उसे सुनाई जा रहा है, मैं भी सुनता रहा हूँ। और इसलिए भाई ने आज कहा है कि सवाल हो तो पूछ लो, मैंने इसलिए पूछ लिया कि वो होते कौन है। भाई, आपने बहुत अच्छा किया, अल्लाह पाक ने आपको हिदायत पे रखा, आप इसका शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का इस बात पर। आउट ऑफ कंट्री पता भी नहीं लगा सकते हो भाई। ब्लॉसम एंजल, बहुत से तरीके हैं इनका पता लगाने के, पता लग जाता होता है इनका पता लग जाता होता है। खास तौर पे इस तरह पता चलता है कि आपके अगर हम साए में रहते हैं तो आपकी जो कम्युनिटी की मस्जिद है नज़दीक तरीन, उसमें कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये, ठीक है ना। और जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे ये काफ़ी टाइम पहले निकल जाते हैं अपने बच्चों को, फैमिली को लेके, इनके जो मिर्जवाड़े बने हुए हैं वहाँ पर जाते हैं, और इनके बोलने का, बात करने का स्टाइल, इनकी शक्लों से पता लग जाता है। कौन कहता नहीं पता लगता। हाड़ा सावन की घटा। काशिफ भाई, ये कादियानी जो ना एक अलग किस्म की गंद मार रहे होते हैं, इनके पास से अलग किस्म की बदबू आ रही होती है। ऐसे ही मेरे साथ हैं जी S74 जी, S74 जी जी, मैं सुन रहा हूँ, काशिफ साहब की बातें सुन रहा हूँ जी। जी, मेरी बात तो आप सुन रहे हैं। आप कौन साहब हैं? बस यार सुन रहा हूँ आपकी बातें कि माशाल्लाह आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, कितना दर्स दे रहे हैं कौम को। मिर्जा कादियानी के बारे में क्या राय रखते हैं जनाब आप? और कौम की। जी, मिर्जा कादियानी के बारे में क्या राय रखते हैं आप? उसको आप छोड़ें,
आप मैं बस नहीं, सिर्फ उसको आपको क्यों छोड़ देखता दें, उसको क्यों छोड़ दें? हूँ। वो तो आपकी जुबान से नजर आ रहा है जैसे आपकी जुबान है। हाँ जी उस्मान भाई अपना काशिफ भाई जी काशिफ भाई लेकिन बहुत अच्छा दर्स दे रहे हैं काशिफ माशाल्लाह। भाई वो आप एक पाकिस्तान की बेचारा आवाम को मजलूम इंसान था, बड़ा दर्स आपका रंग एक ला रहा है पाकिस्तान में। मजलूम इंसान था। बड़ा देखे ना और वो देखे ना, वो बेचारे के 16 दिन जो है मकद से खून आता रहा और वो बेचारे का इलाज किसी ने नहीं किया। 16 दिन तक जो फुहारे छूटते रहे मकद के रास्ते। वो मस्कीन आदमी था। तो यार बाकी सही कह रही है यार मेरा साहब, उसके साथ जो है ना वो थोड़ी सी तो मेरा नाम नहीं लगाना भाई साहब। ये था वो हकीम नूरदीन था मेरे ख्याल में। वो कौन था यार? वो अपना कासिम, वो कौन था जो वो काजी अल्लाह जाओ काजी हवाले तेरे, जाओ काजी हवाले तेरे। S74 साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई एक मिनट प्लीज। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ S74 ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਛਿਲਿਆ ਗਿਆ ਜੇ। नहीं जो बारह का बारह की 150 साल हो गया छिलदे S74 साहब और 150 साल हो गया तेरे वर्गे ਨੂੰ छिलदे ਓਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ S74 ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਰਾ ਕਲ ਵਾਰਾ ਕੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਲਾਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਾਂਡੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ कि नहीं जी आता? वो तेरे बाप ने भी लिखा हुआ है तेरे ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਛਾ ਗਿਆ ਵੀ ਛਾ ਗਿਆ ਵਕਾਰ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ वो जी मिर्जा कदियानी खंजीर ने लिखा हुआ है कि वारा कल वारा की कि मेरे खुदा यलाश जिसने जूलियत की थी हाँ जी बुंड मारी थी मिर्जे की, उसने जो है ना बाद में लात मारी अच्छा, तो चलो। वो बाहर नहीं आई। चलो महसूस कर जाएंगे, मुझे बात करने दो। क्या बात है, क्या बात महसूस है। कर देंगे। आपका दर्स S74 मैं साहब, सुन रहा हूँ आपका दर्स कितना अच्छा है S74 यार। साहब, हेलो हेलो आपका दर्स बहुत अच्छा है। हेलो हेलो S74 साहब, जी क्या आपकी 74 साल उम्र है? जी मेरी 70 है जी। 70 ਬਾਈ ਜਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਬ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ तेरी। नहीं कपड़ा महंगी बढ़िया राजा भाई। खान साहब, कपड़ा महंगी खान साहब बढ़िया को ज्ञान आना चाहिए मेरी इस बात पे। मैं सऊदी अरब हूँ तमाम में। आपने बहुत जबरदस्त बात की है। मैं सऊदी अरब अच्छा। हूँ तमाम में। अच्छा, तो आप मुल्हिद हैं? जी आप मुल्हिद हैं? क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुल्हिद क्यों हूँ? वो अच्छा, वो यानी वो आप अहमकी हैं? जी अहमकी, वो क्या होता है? हाँ, मिर्जा कादियानी ना लिया सी मिर्जा कादियानी दा ते 75 ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖ ਲਾ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? मैं आपसे ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। S74 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ। ਭੌਂਕੋ ਜੀ, मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप कितना अच्छा दर्श दे रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को। ਕਾਸਿਮ ਉਹ ਕਾਸਿਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋਟੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। काशिफ भाई S74 भाई जी खान साहब आप बात करें, खान साहब बात करेंगे यार। खान साहब, सर आप सच्चे खुदा परस्त हैं या फिर मलफूजात की जिल्द 5 सफ़ा 97 पर लिखा हुआ है कि सच्चे खुदा परस्त बनो, यानी कुत्ती के बच्चे बनो। अच्छा अच्छा, वो आप में लिखा तो होगा। आप जी मिर्जे ने लिखा है सर, आपके मिर्जे कादियानी ने लिखा आप हुआ उस सर, पर मेरे अमल ने करते लिखा। होंगे ना, आप लोग उस पर अमल करते होंगे, हम तो नहीं करते। सर जी आप कादियानी हैं तो आप कादियानी करते हैं फिर सर? नहीं करते सच्चे ना, खुदा मैं परस्त कह हैं रहा आप? हूँ नहीं करते। आप सच्चे खुदा परस्त नहीं है, इसका मतलब है। लोग नहीं करते भाई। ये मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप ऐसे कैसे लोग हैं। कोई आप अच्छी बात करें, कोई तरीके से बात करें जो आवाम को समझ आए, जी जी मैं बता जो मैं ना किसी बताने इंसान को लगा। समझ आए, अच्छी एक लगे, सेकंड अपना वो कासिम आपकी एक बात पर कोई अमल करने की खान साहब कोशिश एक मिनट करे। जरा माइक म्यूट कीजिएगा। खान साहब, आप बात ये चाहे है वो झूठे हैं, 74 चाहे साहब, वो कुछ भी ਉਹ है, ਇੱਕ लेकिन ਮਿੰਟ आप यार तो ਗੱਲ ਤੇ झूठों को ਸੁਣ भी सच्चा ਲੈਣਾ बना यार, रहे हैं ब्रेक इतना ਤੇ गंद ਲਾਣਾ वक्त। ਹੁਣ। हेलो हेलो
जी आपको देखे मैं आराम से बात कर रहा था, तंज आपने शुरू किया आके। आप गंद पहले बक रहे थे यार, इतना गंद देखिए बक रहे मैं थे, मिर्जा तो कादियानी पे लानत भेज रहा था, ये गंद बक रहा था। मैं मिर्जा कादियानी और उसके मानने वालों की असलियत दिखा रहा था, मैं गंद बक, ये बच्चा हूँ यार भाई, जरा इनकी बात का जवाब दें आप। गंद बक रहे थे आप, मैं गंद बक अभी रहे भी थे। कहता हूँ कि मिर्जा कादियानी पर लाख की लानत है, मिर्जा कादियानी लानती है। तो वो और अगर वो आप पर भी उल्टी पड़ सकती है।